हाय गायज, कशें आहाय तुमी? आसाय न्हू बरी? आमी बी आसाय बरी देवाचे कृपेन. सो आतां आमी भायर सरताय बारीकशें शॉपिंग. कितली दिसांनी आयज व्हिडिओ हें केला. शॉपिंग बॅग घेवन येताय आमी आनी होच बिटू सावथ इंडियन मुवीज वयता. साम वयताय शॉपिंग थिंग लागीनूच क्वॉलिटी फुडान. पयर फ्रायडे आमी केल्लें टेस्कोन जावं लिडलान सेन्सबरी. सो आयज म्हण आमकां तांदूळ काबार जाले न्ही, थोडे शिरले. आतां आमी वयताय तांदूळ हाडूंक. सो फायनली आमी पावले क्वॉलिटी फुडान आनी मागीर थिंगसा आयसलँडा वयतलीं चड आनी शॉपिंग करपाना, कित्याक मातशें बरें नासलो तें बरें जालां. थंडी जावन जोर आसलो तो बरें जालां. आनीक आमी चड शॉपिंग करपाना, घराको मातशें परतून लायक रेस्ट घेतले. तो बिटू टिकेट हाडूंक गेलो दिसता. सो हांव आतां भायर सरतां गाडयेंतलें. तो ओके ना दिसता म्हाका. हॅलो अरे बट तो उलयत न्हू रे. फायन येता म्हणटा तूं भोंगर येता तेजे. सो आतां आमी गेले क्वॉलिटी फुडांसान आमी शॉपिंग केलें आनी तेका सांगलोलें आतां घरा या म्हणल्यार आमकां चिकन हाडपा जाय. सो आतां तो म्हणटा आमी सेन्सबरी या. आतां आमी वयताय सेन्सबरी वचपाचें. सेन्सबरी हाय गायस, आतां आमी येयली. आतां आमी घरा पावली आनीक शॉपिंग जालें. सो भितून ओवन प्री हीट करपा दवरला, कित्याक आमी चिकन हाडला रेडीमेड सेन्सबरींतलें. आसा आतां हांवपा रेडी आहा. आतां हांव शॉपिंग दाखयता कितें हाडलें. ओके, थोडे म्हूण हाडपाक गेली न्ही, तांदूळ म्हूण हाडपाक गेली म्हळ्यार जालें जायत शॉपिंग. गेली ते फ्रायडे कोताय थिंगा की तूं हाडलें सामोण हे फ्रायडे पोतून आनी ताल्लें चड जाता. बट हाडलां दाखयता. सो एक्चुली केलोलें चिकन तें म्हळ्यार तें गाड्या बसून थोडें हायलें चोय. सो आतां हें बिटू मातशें गरम कोत्ता लायक ओवना घाता. बरें तुगे आनी कितें मॅरिनेट कितें करपा आहा, कितें मसाला आवय तेश पीस येताय मरे. सो आमगे शॉपिंग ही हाडली 4 चिकनां. गेल ते फ्रायडे हाडलो 6 चिकनां. हे फ्रायडे 4 चिकनां. सो ही हाडला आमी 5 एप्पलां पॅकेटां. 1 2 3 4 5. एक्चुअली एप्पल जाय ते हाय भितून कितें हाडलें तें खबर ना. बेश्टें आनी हाडलें. कितले आहाय एप्पल भितर. सो एक 4 आम हाडलें. दुदाक हें लायक आमकां दूद लागताच, दूद भरपूर लागता आमकां. तेच भाशेन हांव हाडले चोय 4 पराठा. आमकां बरें लागता हे. सो पाट 4 हाडया ना, सगळे पाट दोनी हाडटाले. एक पाट आमी 4 हाडले. आनीक तेशें हाडलें आमी 4 एप्पल ज्यूस. सो 2 पॅकेट हाडलें आमी रवा. आनीक 2 ऑरेंज आनीक 2 पॅकेटां हेची रेड ऑनियन्स. हें हाडलां भितून तेका पिवपाक जाय न्ही. आनी लसूण हांवें अशी ओपन केल्या कित्याक आतां आमी ती स्टँडार घातली. लसूण आनी हाडले 2 नाल्ल, 3 बिरयानी पॅकेटां आनी टोमाटां. हे फाट मातशें तन्नेली हाडलें कित्याक
गेल ते फ्रायडे हाडलो न्हू पिकलोली सो हांवें म्हणलें फाट तोन्ने हाडया जाग्यार दवरता आतां सो ही आमी हाडली क्वॉलिटी फुडानसान लोणचें मिक्स पिकल तें मिक्स्ड सॉरी बिट्टू बरो लागता खंय आनी किशूकूय बरो लागता वियाराकूय बरो लागता आनी हे बिस्कीट मुगेल्यो हायड एंड सीक बिस्कीट मेळूं जाय म्हूण चोय हाडल्यो आनीक हे लिचीस कित्याक आमी लास्ट टायम न्हू गेल ते फ्रायडे आमी हाडलो टेस्कोसान आमटो येयच्यो लिची बरो मेळो नाय सो आमी क्वॉलिटी फुडानसान टेस्ट करया सो हे क्वॉलिटी फुडानसान आमी लिची हाडल्यो आनीक हे कोणगां स्वीट पोटेटोज ही कोणगां चायको खावपाचें आनीक पेज मातशें गोठ्ठेले आहा एशी दवरल्या मोव जातोली न्हू पॅकेटां न्हू नगे न्हू एशी दवरया न्हू ते बरी मोव मेळनाय ते आमकां ते लिची चोय टेस्ट करा आनी बरो लागता जाल्यार बरे सोदून सोदून काडले ते हे तांबडे आहाय त्यो दये बरो लागनाय ना बरें आहे न्हू क्वॉलिटी फुडान तो बरो लागता ते लास्ट टायम हाडलो ते आमीचे बेस्ट क्या एक पॅकेट बार मारला आमी न्ही एक पॅकेट बार मारला आनीक इट्स ही ऑयल सनफ्लावर ऑयल केशू कितो तुका जेवपाकू आनी हें चोय तांदूळ हाडले आमी दावत हे क्वॉलिटी फुडानसान 20 kg आनी हे 20 kg सो आमगे दावत बरें बिरयानी बी करपाक बरें लांब जाताय पयलीं आमी हाडटालीं विटी म्हणून तेय बरें येताले बट आतां तेंगे बरें येनाय ती क्वॉलिटी बरी आसना विटी हेंची आमी दावत हाडटाय सो दावत बरें येताय हे फाटी हांव म्हणलें हें ट्राय करतलें त्याक तेंक टिफिनाक घालपाक बरें पडटा न्हू तेका लागून एप्पल ज्यूस कितें जालें तोंड हें आम्हाला मैदा आनीक दुसरी म्हणल्यार हें होव 2 पॅकेट हाडले होवाची म्हाका दिसता बिटून चुकोन 2 हाडली तुवें चुकोन 2 हाडले रे काय तूं जाण आहलो 2 पॅकेट हाडले ती जाण आहलो ओके जाण आहलो हे मैदा आमकां मामी कोण दितली रॉ घालून बाकरेचो न्हू गो आनीक किशू कोता किशू तो कितें कोता गुलाब जामून आनी एकलेंच बंदा आमगेर आमी घरान सगळीं बंदनाय एकट्यान एक फाडलें एक फाडलें सो आमी हाडली एग्स देन 2 पिझ्झा आनीक हें योगर्ट ग्रीक योगर्ट कित्याक चिकन करपा लागून सो वियोला पिझ्झा खातोले पिझ्झा किशू एक गुलाब जामुन स्पेशल साहिबा केसो गेम रे ती ड्रॉइंगाची सांग